አይቴ ብሔራ ለጥበብ እሽሞ ሁለና ነማት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር ዶክተር አጽብሃ ናይ ክልል ትግራይ ባህሊ ቱሪዝም ቤት ጽሕፈት ሓላፊ፣ ክቡር ኣይተ ሃይላይ ከምኡ ናይ ክልል ትግራይ ባህልን ቱሪዝምን ምክትል ሓላፊ ክቡር
ወደን ጥሩ ጀነራል ማለት እዩ ናይ ኣርማ 50 መራሒ ክብርት ወይዘሮ ተብርህ ናይ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ባህሊ ቱሪዝምን ሓላፊት ክቡራን ጊዜ ንምሕፃር ክቡራት ኮሚቴ ክቡራት ናይ ዝዕለት እዚ ናይ ሰማይት ክብረ ኣቦና ጻድቅ ኣቦና ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ዝዕለት እዚ መበል 136 ክብረ በዓል ከተኽብሩ ተዓዲምኩም ንመጽሓፍ መጋይሺ ኣብዚ ንዚ ናትኩም ኮይኑ ግዴታኩም ኮይኑ ንዙ በዓል እዚ ክትድመቁሉ መጻኹም ናይዚ ጣብያ እዚ ነበርቲ በስም እግዚአብሔር ደሓን ሓዲርኩም ደሓን ሓዲርካቱም እሺ እንኳዕ ለዝልተኸበረ ዕለት ዝልተኸበረ ሰዓት እግዚአብሔር አምላክና ሰከንድ ላብ ደቂቃ ቀይሩ ደቂቃ ላብ ሰዓት ቀይሩ ደቂቃ ላብ ሰዓት ቀይሩ ሰዓት ድማ ላብ መዓልቲ ቀይሩ መዓልቲ ላብ ሰሙን ቀይሩ ሰሙን ላብ ወርሒ ወርሒ ድማ ላብ ዓመት ቀይሩ ለዝልተቀደሰ ዕለት መበል 136 ናይ ዕረፍቲ በዓለም ናይ ኣቦምና እንኳዕ ብሰላም ኣብፅሕና ብሰላም ኣብፅሐኩም ደጊመ እሞ እዚ በዓል እዚ ከዚ ዝኽበረሉ ኣሎ ከምቲ ትፈልጥዎ ተወዱ ሳልሳይ ግዜ ኢና ነኽብሮ ኣለና ኣብዚ ደብሪ እዚ ኣብዚ ዝተጠመቑሉ ኮይንና ኣብዚ ዝዓበይሉ ኮይንና እነኽብሮ ኣለና ሳልሳይ ዓመት ኢና ነኽብሮ ኣለና ስለዚ ሳልሳይ ዓመት ነኽብሮ ኣለና ንሕና ኩላትና ተሓባቢርና ጋሻ ካብ ርሑቕ ትመጽእ ተሎ ንስኹም ዕድሚኩም ክትቕበሉ ኣኽቢርኩም ክትቕበሉ ብዙሕ ካባኻትኩም ትፅኢት እንገብሮ እዩ ነይሩ ግን ድማ ኣቲ መውዚት ተረኸብኩም እናመስገና እዚ ዕለት እዚ ኣድምቐ ኣቢልና ክዘ ከም ዓመታዊ በዓል ናይ ዕረፍቶም ስለ ዝኾነ ክዘ እውን ከም ብሄራዊ በዓል ጌርና ብዙይ ብጣብያ መልፋተለ ይኾነስ ብክልል ትግራይ እውን ኩሉ ንሕድሕድ እዩ ናይዞም ኣቦዚኦም ክውከፍ ናይዞም ኣቦዚኦም ድማና ብልተኸኣለ መጠን ክኽብር ቅድም ኢልና እውን ፀውዒትና ኣቕሪብና ኢና ሕዚ ብትለለና ፕሮግራም መሰረት ያው ሕዚ ንእሽተን ናይ ዝበዓሉ ኣመልኪቶም ናይ ዞም ሰማይት ኣቦና ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ኣመልኪቶም በዓል ኣመልኪቶም ንእሽተን ኣስተምህረሉና ናይዚ ኮሚቴ እዚ ዋና ጸሓፊ መጋቢ ሐዲስ መምህር ሄኖክ ከምኡ እውን ናይ መቐለ ደብረ ፀሃይ ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ደብሪ ዋና ጸሓፊ ዕለተ ኣመልኪቶም ኣስተምህረዩና እዮሞ መድረኽ ሎም ክበለኹ እሺ ኩላትና በስም ስላሴ ሓደ አምላክ ኢልና ገጽና ነማዕትብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም ስላሴ ዋሂድ ምልክና አምላክ ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር ናይ ጻድቅ ሞት ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ክቡር እዩ ናይ ሓቀኛ ናይ በዓል ማዕተብ ናይ በዓል ዕላማ ሞት ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ክቡር እዩ ስለ ቃሉ ናይዚ ቃል በዓል ቤት ዝኾነ ሰማያዊ ጎይታና እግዚአብሔር ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ክቡር ዶክተር አጽብሃ ገብረ እግዚአብሔር ናይ ክልል ትግራይ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ሓላፊ ክቡር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር ናይ ኣርማ 50 ኣዛዚ ወይ ከዓ ሓላፊ ከምኡ እውን ኣይተ ሃይላይ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ብሓፈሻ ኣብዚ በዓል ተረኺብኩም ዘለኹም
ናይቲ ኮሚቴ ይኹን ካልኦት ኣጋይሽ ኣብዚ ነበርቲ ዝኾንኩም ኩልኹም ስም ዘርዚርካ ምፅዋዕ ስለ ዘይከኣል ዓምዱ ፀዊዕካ እዩ ዝሕለፍ እሞ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር መዝገበ ውሉድ ተመዝገብኩም ኩልኹም ደቂ እግዚኣብሔር ከመይ ሓዲራትኩም ከመይ ፊዳትኩም ከመይ ኣለኹም ኣምላኽና እግዚኣብሔር ናቱ ፈቃድ ኮይኑ ዓመት ዓቂርና እዚ ዕለት እዚ ክነብዕል ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ እዚ ክንርከብ ስለ ዝፈቀደልና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ምናልባት እዚ ዕለት ታሪኩ ክብሩ ሸፊንዎ ይመስለኒ ብሰባት ብዙሕ ክደምቕ ኣይከኣለን ሓደ ግዜ ድሙቃት ክቡራት ዕለታት ወይ ሰባት ወይ ቅዱሳን እቲ ድምቀት ይስእንዎ እዮም ክብሮም ግድ እናሸፈኖም ናይ ቅዱስ ያሬድ እውን ተመሳሳሊ ኮይኑ ይስምዓካ ናይ ኣቦና ሃፀይ ዮሃንስ እውን ከምኡ ኮይኑ ተሰሚዐና ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን እንታይ እናበለት ምስክረላ ናይ ሓቀኛ ሞት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቡር እዩ ሞት ከመይ ኢሉ ክቡር ኮይኑ ሞት ሰብ ዘብኪ እዩ ሞት ካብ ልዕሊ መሬት ናብ ውሽጢ መሬት ዘውርድ እዩ ሞት እንታ ብሂወት ምንባር ካብ ምንቅስቃስ ናብ ዘይምንቅስቃስ ዝቕይር እዩ ሞት ተንቀሳቃሳይ ኣካልካ ናብ ሓመድ ዝቕይር እዩ ከመይ ገይሩ እዩ ክቡር ኮይኑ ኣብዚ ዝተክንመሃር ንእሽተን እዚ ነቢይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ዳዊት ዝናገረ ዘሎ ክቡር ሞት ዝተባሃለ እንታይ ዓይነት ሞት እዩ ሞት ማለት ተፈልጦተ ነብሲ እምነ ስጋ ዝብል ትርጉም ይህቦ ሞት ማለት ነብሲ ካብ ስጋ ምፍላይ እዩ ኣማኑኤል ከማና ሞተ ይብል እሞ እታ ሞት እንብላ ዘለና እውን ነብሲ ካብ ስጋ ምፍላይ እያ ኢሉ ትርጉማ ቅዱስ ቄርሎስ ዝተባሃለ ሊቅ ኣማኑኤል ሞተ ከመ ሞተ ዚኣነ እንተይ እቲ ተፈልጦተ ነብሲ እምነ ስጋ ሞት ማለት ሲ ነብሲ ካብ ስጋ ምፍላይ እዩ ተፈልዩ ማለት እዩ ሓደ ነገር ተፈልዩ ተተባሂሉ ሞተ ይበሃል ምንኩስና እውን ካብ ዓለም ፍሉይ ስለ ዝኾነ ወይ ካብትና ዓለም ነባብራ ፍሉይ ስለ ዝብሎ መንኮሰ ዝብል ሞተ ዝብል ትርጉም ይህቦ ሓደ ሊቃውንቲ ዝቕይር ኣቢሎም ናብ ካሊእ ትርጉም ይትርጉምዎ ዕላማ ናረኣዩ ትሞተ ዝብል ነገር ካሊእ ኮይኑ ስለ ዝርእይዎ እንተኾነ ግን ሞት ማለት ተፈልጦ ማለት ምፍላይ ማለት እዩ እሞ ሞት እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ትርጉሙ ሞት እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ውፅኢቱ ከመይ ገይሩ ዳ እዩ ክቡር ኮይኑ እንደገና ክቡር እዩ ዝበሃል ዘለኸ ኣብ ቅድሚ መን እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንታይ ስለ ዝኾነ ናይቲ ሓቀኛ ናቱ ብናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ነቲ ብሃይማኖቱ ብፍቅሪ ሃገሩ ብፍቅሪ ዓዱ ብፍቅሪ ህዝቡ ቤዛ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቡር እዩ ይብለና ኣሎ ንሕና መብዛሕትና ዓብይ ቀብሪ ነይሩ ድሙቕ ቀብሪ ነይሩ እንብሎ ብዙሕ ሰብ እንተሪእና ኢና ብዙሕ ድባብ ብዙሕ ፅላል ብዙሓት ሰብ ስልጣን ጳጳሳት ናይ መንግስቲ ይኹኑ ናይ ቤተ ክህነት ብዙሓት ካባ ለበሳት ከምዚ ኣነ ገይረዮ ዘለኹ እንተውዒሎም ኣብየት ነበርካ ቀብሪ ንብሎ ዳዊት ካብዚ ተፈለየ ሞት እዩ ዘድንቕ ዘሎ ናይ ሓደ መዓልቲ ቀበርቲ ዝበዝሕሉ ዓልየ ዘመድ ዝበዝሕሉ ወይ ብገንዘብካ ተድምቆ መጋየፅታት ዝበዝሖ ዝደመቆ ዘይኮነስ ክቡር ሞት ዝበሃል ዘሎ ናይቲ ሓቀኛ ሞት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቡር እዩ ዝብለ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትብል ቃል ንሓዛገድ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንተኮይኑ ሞቱ ኣይርስዕን ሞቶ ይርስዕ ነቢያት ሞይቶም ግን ሻዕ ከዚ ይዝከሩ ኣለዉ ሃዋርያት ሞይቶም እስካዕ ሕዚ ንዝክሮም ኣለና ሰማዒታት ሞይቶም እስካዕ ሕዚ ንዝክሮም ኣለና ብተመሳሳሊ ናይ 2 ዓመት ናይ 3 ዓመት ናይ ቅድሚ 6 ወርሒ ምውታን ረሲዕና ናይ 136 ዓመት ግን ድሕሪት ተመሊስና ንዝክር ኣለና እንታይ ስለ ዝኾነ እዚ ሞት እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቡር ኮይኑ ስለ እተመዝገበ እዚ ሞት እዚ ሓቀኛ ሞት ስለ ዝኾነ ከመይ እዩ ናይ ሓሶት ሞት ኣሎ ድዩ ዝብል
حتى تيلعلنا ملسوء كنا أمطه مئنتان بزحان بيزا خوين كاتموتو ببزحات نتذكر كأخات نبر مئنتان هايمانوت تتموتو موت إتا هايمانوت تمسكر بيتا كريستيان سوم كان ناس أوعتك أتنبر بزحات سباتكم مونغو ميتو ميو بزح دمو قبركو تفصيمو إيو قنا ترسيع خمزة درها حقافيت درها نيرا لا قريتو صدوا خترسع زبهال حزننا نايسمون يخون مو دحري يرسع زي الساعة موت قنا له بمنتاي يذكر بنبع زي كونس بفقر يذكر بمنتاي يذكر موت بتاريخ يذكر وبتمثاليت بأبنا يذكر باركس كبر موت زبهال زلو زي الساعة موت مالتيو زي الساعة مهانون بماوتو بقطاتلو بقفع بمواتو سقنقون النابلكات الذكرة اللي خناس حكا زي كونس جغنا النابلة سمايت النابلة زذكر موت مالتي كل موتي سمت تفطير بماتي ترفون حنت علت ممسيت اللاتنا حنت علتون مخديت اللاتنا نبزحتو عالم زتالل مولادو زحسب انبر وماتو سلا زي يحسبي هو مولادو يحسب እንደዚህ ዓመት ገይረና በለ ንቅድሚት ከናብያ ካንተ ተዋሂደ ግን ነባር ኮይኒ ይሐስብ ግን እዚ ዓርስኻ ምትላሊ የግድ ሰብ ኮይን ካንድ ሐተ ፈጢርካ ሞጨረሹ ሞተል መዓልታ ፈላላይ ክሉ ይኸውን ገሊኡ ጽቡቕ ተዋሂሉ ዝድነቕ መዓልቲ ገሊኡ ድማ እንደገና ነዛ ዓለም እዚኣ ጎይ ዘይጸገባ እናተባሃለ زقرب زحزن نين سنة عدمن نحلو ودما زموت له هو جن تموت من تانتاي مويتو زبل نجار ترجم جن توهاوت له كبرو يفلاله عم عمز تساتيفو أبسركي وفيرو هيوتو زسئنا له سخيرو عيمرو صحيتو بجدل صريفو زموت له تسفى الرز خوينو بزي علامة بزي حدا نجار عرسو زت فله مئنتان هاجر مئنتان حزبي مئنتان هيمانوت مئنتان علامة زوادة قدماله زين أنه على ترجمة تتذكرت لها زير الساعة موت الله مالتي تم موت يكون اتي موت زمص ترجم ايو تذكر ملسيلنا ناوزنا يزعلات سمايت بزعلات زيعة قدم 136 عامات بتوقت السوق حزبي دنقيصو هو يصحاي إربات ينقص موت له لنا وكم زبحال صحاي نخلي أتعربو مرحون نخلي إزموتو هو مريحنات كبري بحدا قصو أقباب زلو انت خوينو زحقوس انت خوينو زعقب انت خوينو بيزانت زحاتت انت خوينو بزي ترقوم زي نزقلت مريحنات ينقوس موت يصحاي إربات عندنا نخلي سمعيو بزعلت زيا بتجزي السزنورو وبوتاتنا اياتاتنا صحاي عريب ومن يريخون جنت تاريخ السنة أنا شعخزي تاريخ جننات تاريخ سمايتنات ناي كبر موت ناي ريزانت موت منتان علامة ممات منتان كبري هاجركا منتان هيمانوتكا ممات كم زلقن نولدو ممهاري كوينو أبت مرتبيتو وانت أريسو حزبي يمهار الله أنتو مس دكتور حدا نجرنا ذكرنا نيرنا هسأنات بزحيلة ومس إذا أنا هسي وهنست مرتي عبينا يسرعة تمر عبينا مسحف لي تقريصا نالبات ثما وكفل زلوا دخون خون لما أنت أكيوني أو هسأنات نالنا نيرنا ريهم وعبيي بزح أي توعوا عني مثلا الدحار السخن النجاجر ما كرشة قدم 136 زموت سبعي مالكو عزين فلطو تاريخو جنا بلبنا أتيوه
እንታይ ስለ ዝኾነ ዝነበረ ቆራጽነት ዝነበረ ወነ ዝነበረ ምሕደራ ዝነበረ ሃይማኖት ጽንዓት ዝነበረ ስብዕና ዝነበረ ቆመና እንትትዘክር አነጋግሩ ለባዕሉ ዝገርም ሃገር ምስ ደብሩ ነፃነት ምስ ሃይማኖቱ ተሓልዮ ክነብር ዋጋ ዝኸፈሉ አያታትና እንትንዘክር ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ዝሓለፉ አያታትኩም ዘክርዎም ኢሉ ይምህረና ተዘከሩ መኳንንቲክሙ ዘነገሩክሙ ቃለ እግዚአብሔር እቶም ታሪክ ዝመሃርኹም እቶም መንገዲ እግዚአብሔር መንገዲ ፍቅሪ ህዝቢ ዝነገሩኹም ዝመሃርኹም ዘክርዎም አይትረስዕዎም ወዘይርሳዕ ይርሳዕ ሰብ ህይወት ለአክል እንድሕር ከፍ ኢሉ ካብኡ ለዓቢ ዋጋ የለ ገንዘብ እንተሃበካ ገንዘብ ይትካእ ገዛ እንተሃበካ ገዛ ይትካእ መኪና በሓፈሻ ማተርያል እዩ ዘይትካእ እዚኣንካ እሞ እዚኣ ንባዕለይ ከምፅየ ዘይበሃል ህይወት እዩ ህይወት ዝኸፈሉ ንሕና ክንመውት እሞ ሃይማኖት ክዕቀብ ንሕና ደምና ክነፍስስ እሞ ሃገር ሰላም ክኸውን ንሕና ሓፁር ኮይንና ኩሉ ዝውርወር ሓይሊ ኣባና ክንቅበሎ ንሕና ክንቆስል ክንመውት እሞ ትድሕረና ዘሎ ህዝቢ ንህዝቢ ብሕቂኦም ሓዚሎም ንወራርን ንተቃራንን ድማ ግንባሮም ሂቦም ንዓና ብማእገሮም ተሸኪሞም ዘሳገሩን አያታትና ኢና ንሕስብ ዘለና መሪሕነት ከምዚ እዩ ነቲ መራሒ ወንበር ይሽከሞ ትመራሒ ድማ ህዝቢ ይሽከም ኣብ ማእገር መራሒ ህዝቢ ኣሎ እቲ ጽጉም እቲ ብዱል እቲ ሕሙም እቲ ፍትሕ ዝሰኣነ ኩሉ ኣብ ማእገርካ ይወድቕ እቲ ክብሪ ሃገር እውን ከምኡ እቲ ነፃነት ዓዲ እውን ከምኡ እቲ ምስ እግዚአብሔር ዘራኽብ ቅኑዕ ዝኾነ ሃይማኖት ከይብረዝ ብዙሓት ካብ ክርስቶስ መሰረት ገይሮም ክርስቶስ መሰረት ገይሮም ብዙሓት ሰማዕታት ስለ ዝኾኑሉ ብፍላይ ድማ ዘመነ ሰማዕታት እናተባሃለ ዝፅዋዕ ካብ 276 እስካብ 314 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 800,000 ክርስቲያን ሞይቲ ይብል ኣብ ታሪክ በቲ ውሑድ ማሕበረሰብ በቲ እዋን እሱ ልዕሊ 800,000 መጽሓፈ ገነት ዝበሃል ሰማዕታት ዝዝክር እታ ናይ ኮፕቲክ ወይ ድማ ናይ ግብፅ ቤተ ክርስቲያን እቲ ዘመን እሱ ከቢድ ስለ ዝነበረ ንቤተ ክርስቲያን ዓብይ መስዋዕቲ ስለ ዝተኸፈለላ ዓመተ ሰማዕታት ኢላ ከም ሓደ ካላንደር መቁፀሪ ዓመት ገይራ ትጥቀሞ ዓመተ ምህረት ክርስቶስ ካብ ዝተወለደሉ ዓመተ ሰማዕታት ድማ ካብቲ ሰማዕታት ሞት ዝፈጸሙሉ ኢላ ትዝክሮ ሕዚ እውን ዝመበል 136 ንብለና ምኽንያት ኣለና እንታይ ክቡር ህይወት ዝተወፈየሉ ፍቅሪ ሃገር ዝተመስከረሉ ጽንዓት ሃይማኖት ዝተመስከረሉ ኣነ ክመውት እሞ ህዝበይ ነፃ ክወፅእ ኢልካ ምስ ወራሪ ምስ ዓማፂ ምስ ሃይማኖትካ ክልውጥ ዝመፅእ ምስ ገፋዒ ህዝብኻ ግንባር ወዲቕካ ሰማዕትነት ምፍፃም ካብ ዘውዲ ወይ ደሞ ካብ መንበረ ስልጣንካ ተላዒልካ ምስ ሰራዊትካ ምስ ህዝብኻ ድንበር ግንባር ከይድካ መውዳ ፍቅሪ ሃገር ፍቅሪ ሃይማኖት ይገልጽ እዚ እምበኣርከስ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር ሞት ተባሂሉ ኣሎ እወ ክቡር ሞት ወምንታን ህዝብኻ ክርስቶስ ምንታን ቤዛ ሰብ ሞይቱ ድሕሪ ክርስቶስ ዝሞቱ ሰማዕታት ድማ እንደገና ሃገር ክሕሎ ሃይማኖት ክሕሎ ናይ ሰብ ነፃነት ክሕሎ ምእንታን ዓመፅ ምእንታን በደል ንሶም ይቅበልዎት ዋጋ እሞ ተኻሊእ ህዝቢ ድማ ብናቶም ዋጋ ተጠቃሚ ይኸውን ኣብዚ ዕለት ከምዚ ኢና ዘለና እዚ እናዘከርና አያታትናስ ከምዚ ገይረምዋ ንሕና ከንታ እያስተዋጽኦና አያታትናስ ንዓዲ ፍቅሪ ከምዚ ነይርዎም ዋኢ
نحنا فقر عدل لنا دو فقر هاجر مالت فقر سبيل فقر سبيل دحر اللي يخوينو تسب كاز نبر العدي محلاوي يمص ندحر حزبك تصلي وينك عدو تصليها نمنتاي اتسب زنبر العدي حمد لله يكون كبلك زخل نتسب دحر زي تفكر ايو فقر هاجر مالت ترجم السي فقر هايمانوت مالت فقر እግዚአብሔርይ እግዚአብሔር ዝምለኸሉ ትምስ እግዚአብሔር ዘራኸ እተናበ እግዚአብሔር አንቀ ዓዲውካ ትመልከተሉ ቅኑዕ ሃይማኖት እቱ አበው ዝመሃሩዎ ዝመስከሩዎ ተሐዋርያዊ ሃይማኖት ከይብረዝ ከይቅልበስ ምእንታ ናይ ባዕዳውያን አምልኾትን ናይ ባዕዳውያን መግዛእትን ከይኣቱ ዳር ድም ገበር ከድካ መወዳ ንሱ እዩ ሰማዕትነት ሰማዕት ማለት ምስክር ማለት እዩ ሰማዕት ኮኑ በሃይማኖት ምንታን ሃይማኖት ሰማዕትነት ወና መስከሩ ወንሕና ንመውት ምንታን ሃይማኖትና ንሕና ንመውት ምንታን ክብርት ሃገርና እናበሉ በሃይማኖት ነትሞት እናተቀዳደምዎ ነትሞት እናማረጽዎ ሞይቶም ጴጥሮስ ሰማዕት ነው ለኸመይ ዲመስልኩ ሲለም ቅትል ስለለበልዎ እኮ ይኮነ قتلنا خدنا هاللوس انتي لوام اي كريستوس املاخي نسو نلعلي يتسقيلو نغس سلازخونه املاخ سلازخونه سماوي سلازخونه انا ግን ፍጡር የሞ ንሰማያን ቀዓዲው ከሃምተ ክርስቶስ ለተሰቀለ መስቀል አይግበእን ቁልቁል አፈ ይስቀሉኒ ለሞታም ማሪጹ ሞታም ማሪጹ ግን ጴጥሮስ እንታይ ይገብረሎ ሃይማኖት ክጸንዕ ግን ምንታን ሃይማኖትካ መስዋዕት መኽፋል ግን ይነግረሎ ለትውልድ ዝሞት እዚ ክቡር ኮይኑ ቀደም አብሮሚያ ወይ ድማ ኢጣሊያ ሚላን ዝተፈጸመ ሰማዕትነት ጴጥሮስ ሕዝውን ይጽዋዓሎ ናይ ተፍጻሜ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያውን ይጽዋዓሎ ናይ ንጉሠ ነገሥት ዮሐንስውን ንጉሠ ጽዮን ስዩመ እግዚአብሔርውን ይጽዋዓሎ በብዘመኑ ሰማዕት አሎ በርግጥ ሆምና ደመናሪ ግበእና ይግበእና እሱ ውሽጥና ምርአይ ያድልየና ታደ ጊዜ ዝተኸፈለስ እሱ ዋጋ ገይርና ክንቅመጥ ይዝግበእና እሱና ተዘከረ ስለዚህ ዘዓለት እዚኣ ክብርት ዕለት እትኾነሉ ምኽንያት ሓደ ዓብይ ሓደ ወርቃዊ ጅግና ንቤተ ክርስቲያን ንሃገር ንስርዓት ኣብነት ዝኾነ ሰብ ዝሰኣናሉ ሞድማ ሞቱ ከዓ ክቡር ኮይኑ ናብ ትውልዲ ተሰጋጊሩ ንሆስ ትውልድ እዚ በመልክዕ ይፈልጦም በመሕደራ ይፈልጦም ግን ድማ ይዝክሮም ኣሎ መን ስለዝዝክሮም ዘሎ እግዚአብሔር ስለዝዝክሮም ሞቶም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር ስለዝኾነ እዩ እሞ ኣቦና ንጉሠ ነገሥት ዮሐንስ በዚ ዕለት እዚ ምእንታን ዝሓዚ ንነብራ ዘለና ሃገር ምእንታን ዝሓዚ ንነብረሉ ዘለና ስርዓት ምእንታን ዝሓዚ ንነብረሉ ዘለና ሃይማኖት ሰማዕትነት ፈጺሞም ንምንታይ ኢና ምንታን ሃይማኖት ንብል ዘለና ይመስለኩም በብዘመኑ ዝመጽእ መልኩዕና ፈላለየ ይመጽእ ነይሩ ብፍላይ እቲ ኣብ ኣቦና ንጉሠ ነገሥት ዮሐንስ ዝፍጸም ዝነበረ ወረራ ፖለቲካዊ ወረራ ዘይኮነስ ምምሕዳራዊ ወረራ ዘይኮነስ ንሃይማኖት ምቕያር እውን ነይርዎ በቲ ሓደ ገጽ ካቶሊካዊ እምነት ከሰራጭ ዝመጽእ ወራር ነይሩ በቲ ሓደ ገጽ ድማ እንደገና እስላማዊ ሃይማኖት ከስፋሕፍሕ ዝመጽእ ዘመቻ እውን ነይሩ እዚን ትመጽእ እንተሎ ድማ እንደገና ቤተ ክርስቲያን እናቃጸለ እዩ ምእመናን እናሓረደ እዩ ከምኡ ጌርካ ስርዓት ሃይማኖት ኣይትከልን ኣብ ዓለም ቅዱስ መጽሓፍ ቀቲልኩም ሃይማኖት አስርጾ ይብልን ነዚ ዕለት እዚ ዋጋ ዝኸፈልሉ ከባቢ ዓዲ ናብቲ ዓብይ ከተማ ንጎንደር ድርቡሽ ዘሚቱ እንተኣቱ እንተሎ ናብ ዮሐንስ ዝመፀ መልእኽቲ ከቢድ መልእኽቲ ነይሩ እግዚኦ ቦኡ አሕዛብ ውስተ ርስትከ ወአርኮስዋ ለጽርሐ መቅደስከ ወረሰይዋ ለጎንደር ከመልገተ አቃቤ ቀምህ ዝብል መልእኽቲ መጽ ዮሐንስ ቦኡ ውስተ ርስትከ ዝብል ገልብት እግዚኦ ቦኡ ልበለ ቅዱስ ዳዊት ተናገሮ ንጎንደር
30 ምናምን ቤተ ክርስቲያን በሓደ ጊዜ ያቃጺልዎን ምስከደ ዮሐንስ ናብረስትኻ አሄዛብ መቃጸልታ አብያተ ክርስቲያናት ሓረድቲ ምእመናን ግፍዓውያን አትየመለው ወአርኮስ ዋለ ጽርሐ መቅደስከ ቤተ መቅደስካ አትዮም ምስጫማኻ ክእቶ ዘይግብኦ ኢአማኒ ከአትዮ ዘይግብኦ አው ስጋዊ መብልዕ ክፍጽሞ ዘይግብኦ ቤተ መቅደስካ አትዮም አርከስዎ ንጎንደርውን ነታ ኸተማኻውን ነታ ገዛኣትካውን ከም ጎጆ ሓላዊ ተኽሊ አምሲሎም አለው አዕንዮም አለው እዚ ድቃስ ከለኦም እዚ ህራስ ከለኦም ተኸሙ ኢሉ ዘእው ዘሎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እተኸሙ ኢሉ ዘእው ዘሎ ምእመኖም ህዝቦም ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ጨፍጫፍ ይፍጸም ስለ ዘሎ ኣብ ህዝቢ ይፍጸም ስለ ዘሎ እዚ እናሰማዕኻ ድቃስ የለን በሉ ንዝመፀና ሰማዕትነት ክንቅበል ኢና ኢሎም ከም መራሒ መጠን ከምቲ ክርስቶስ እቲ ጥዑይ ኣባጊዕ ሓላዊ መሪሕዎን ይኸይድ እሞሰን ይኽተልኦ ናይ ሕዚ ተገላዊጥ ይመስለኒ ተን ኣባጊዕ እየን መሪሐን ዝኸዳ ኣብ ዓድና ትሪእዎን ኢኹም ኣባጊዕ ናኸከብና እየን ንወስደን ሰን ይምርሓናት መንገዲ ከም ቀደም ናይ እስራኤላውያን ኣመሃህራ ግን ተሓላዊ መሪሕዎን ይኸይድ እሞሰን ይኽተልኦ እዩ ዝብል ነይሩ ሕዚ ምናልባት እንታይ ከም ዝኾነ ትርጉም ኣይርድአኒ እቲ ህዝቢ ይመርሕ ዘይመስለኒ ግን እንታይ ትርጉም ከም ምዃኑ ወአባጊዕ ዝመርሓና ሓለውቲ ኢና ዘለና ኩላትና ማለት እዩ በቢ ዘለናዮ ስራሕ ኣገልግሎት በቢ ዘለናዮ መሪሕነት እዞም ናይ ጽሩያት ኣባጊዕ ትኽክለኛ ኖላዊ ዝኾኑ ኣቦና ግን ህዝቦምን ሰራዊቶምን ኣኽቲቶም ነቲ ህዝቢ ነፃነቱ ነቲ ሃይማኖት ነፃነቱ ነቲ ሃገር ሉዓላዊ ክብሩ ክሕሎ ካብዚ ዘሚቶም ጽምኢ ሃሩር ፀሓይ ቁሪ እንቅፋት ዕሾኽ ኩሉ እንተየሰኮኖም ግንባር ጫፍ ዓዲ ኸይዶም መተማ መስዋዕት ከፊሎም ኣለዉ ኣብኡ እውን መታይሆማ ዮሃንስ ተባሂሉ ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጹሉ ይዝከርለው እዮም ስሙ እውን መተማ ዮሃንስ ተባሂሉ ኣሎ ዝክርዎ እዮም ድንበሪ እዛ ዓዲ ኣልጋ ብኣልጋ ናብዚያ ይበፅሐትን ትወርድ ትድይብ ተወድቕ ትትስእ ከምዚ እናበለት በብ ዘመኑ ዮሐንሳት እናፈጠረት ኣብዚ ጉዕዞ እዚ በፂሓ እቶም መሰረት ዝኾኑ ኣቦና ድማ እንደገና ናይቲ ዳሕራዋይ ግዜ ንሉዓላዊ ክብሪ ንሃይማኖታዊ ክብሪ ኢሎም ዝኸፈልዎ መስዋዕት ቤተ ክርስቲያን ትዝክሮም ህዝቢ ይዝክሮም ዓዲ ይዝክሮም ታሪክ ይዝክሮም ስለዚ ኩላትና ካብዚ ተማሂርና ሞትና ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር ክኸውን ብዕላማ ክንመውት በሃይማኖት ጽንዓት ክንነብር ሃገርና ከይንጠልም ሃይማኖትና ከይንጠልም ወገንና ከይንጠልም ቁስል ህዝብና ቁስል ኮይኑ ክስምዓና ምእንታን እንመሃረሉ ታሪክ እዩ እሞ እዚ ዕለት እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር እዩ ኣብ ቅድሚ ደቂ እግዚአብሔር እውን ኣኽቢርናዮ ንበል ኣለና እሞ እግዚአብሔር በረከቶም ይኽፈለና እትሳቶም ዘፍሰስዎ ደም ይኣክል ኢሉ ድማ ሃገርና ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ደገ ዝፈስስ ደም ከይህለዋ ንቐጻሊ ፍጹም ሰላም ክበልና በብግዚኡ ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ዮሐንሳት እናልዓለት መፅያ ኢልና እየ እንተኾነ ግን በብግዚኡ ሓደ ግዜ ዝተሃንፀ ገዛ ይኣኽለና በብግዚኡ ግን ሰማዕትነትና ፈጸምና ምንባር ግን የድልየና ምናልባት ከምናቶም ዕላማ እንተገጢምና ምን ክንገብር ኣይንኽእልን ንሶም ግን ዝተጠቐምዎ ነገር ነይሩ እንታይ ሓድነት ነይሩ ፍቕሪ ነይሩ ሰላም ነይሩ ሓድነት ትበሃል ተሎ ኩልኻ ሓደ ክትሓስብ ማለት ኣይኮነን ንሃገርካ ኩልኻ ማዕረ ዓድኻ ፍቕሪ ክሓድረካ ተሓባቢርካ መራሒኻ ሓደ ክኸውን ነቅ ዘይብሉ መሪሕነት ነይሩ ዋላ ወሰና ወሰን ካሊእ እንበሮም ታሪካዊ ዝኾነ መሪሕነት ነይርዎም ፍትሓዊ ዝኾነ ምሕደራ እውን ነይርዎም ብዛዕባ ምሕደራ ማኔጅመንት ዝምሁሩ ሰባት ይትንትንወስ ፍቕሪ ሃገር እውን ነይሩ ሰብ ነፃነት ክነብሮ እውን ዕላማ ነይርዎም ኣብ ኢየሩሳሌም ከይዶም ካብ ዴር ሱልጣን ንንግስቲ ሳባ ዝተውሃበ ርስቲ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣፀይ ዮሐንስ እኮ
قداماويان أبوتاتي مكان سقلتو مكان لدتو مكان إرقتو ختهوص إيرساليم كيدكو من قلت عيبس حكم سلازلو نس أنا دخل نور اللخينة ويبيت سيد كورس نيروا نسخم نبرو ويلم قدام بجنزوم جزيهم قديمهم كويا قدست كده أنا مهرات سسان 4 مسكوت زلوا بنايدين قل مريم عدمة مثال يخوينو سسان 4 مسكوت زلوا بيت كريستيان هنيصهم تاب يروساليم زلوا بيت كريستيان بيوحنس زتعدق بجنزومي أو تاريخكم يركب اسكاب يروساليم كيدو رست بيت كريستيان جزيء نقدماويان معرف الزحامة أبعد زلهم نتأنتكم حلو أو كاري تنبرون بجنزوي خنوركم إلهم كم زيز جورا بونيرو جنا هذه زل حزبنا خه معرفي جبرة دلو عايت السدت ويد ما فتسدت له نصانتي حل خال زبل اتحساس باني انادو ويس من قد يقلب عسان قلب طيتني زخون زلو ويس بحر بصحاي بطميت بصمي يزودق زلم منقدو اذا مابو ابي يروساليم نصانتي حلكم ابوتاتي يلو بجنزوم جزيهم قداماوي هيوت كم حضروا رستك هلينا انت قورتلو رستنا نقلنا خينو علم تنقع يدلينا نمهارلو تاريخو ناي تاريخ مهوران بمعالتو سلازغلصو اذني هبنا سمعنا ادميصنا تاريخ نورس تاريخ نعقب تاريخ مسرحون تاريخ معقبون تاريخ مسرح سلازخونه تاريخኛ هات ابوتاتنا كلبنا انت يوصانا بفقرهم نذكرنا حدنتنا اسطيمنا حيزنا ناي كريستوس حدنت لنا ناي هاجر حدنت ونلنا مو كناي كريستوس حدنت عالم زي فليي اهيغور زي فليي كلل زي فليي وناي كريستوس حدنت بكريستنا مسرات بقانقا يكون ببهر زي نفلاليو ناي كريستوس حدنتي وانا امن بهاتي قدس بيت كريستيان يلنا نصوعو زي عالم لخ حدنتي እንደገና ደማ ሀገራዊ حدنت كዓ حيزنا እታን ነብረላ ዓደውን بسلام بفقري بحدنت كنبر እግዚአብሔር አምላኽና ናየታትና ታሪክ ደጊሞ አባና ፍቅርን ሰላምን ዘለዎ ታሪክ ከልየና አምላኽና ይፍቀደልና ምናልባት ርፍድና በላይ ከይድ ስለዘሎ ምስ ዘለውና መርሃ ግብሪ ካብዚ ንልዓሊ ምን ወሓየድልን ኣብዚ ኣኽለና እሞ ዕለቱ ክደምቕ ይግብኦ ነይሩ ብሓቂ መልፋ እውን ንእሽተን ድኽም ኢልኩም ንሕና እውን ቅንስ ኢልና መፂና ካብቲ ዓም ዝነበርናዮ ቦታት ኣልቢድና ነይርና مشتن مستقبل يصوم مخانة تما بوتاتنا هنا نقلاتو عم يدلنا اتزلنا مرها قبرون أفتبع على ساتف كان من مسامبر فلي مرها قبر سلزي حازنا بزح جع كن ولا يدلنا جن كبر دكتور أصبحا مسمى صارحتو مسمى كتلو كبر جنرال قبر زيابير ودان طرز زبل قصنا انا تقرا ايو علمو انا وني قلص نير تقبر እግዚአብሔር عيسم سلاذ خونه سينا هنتقم بابزحه او تقرا لا او تمرتيت ساقوا يوصيو سو ابزحه زوي ታቤተ ክርስቲያን ህይወት ዘለ عبي سم ግን ገብረ እግዚአብሔር ተተክክለኛ ናይ ክርስትና ስሙ ንሱ አመተ እግዚአብሔር ገብረ እግዚአብሔር ወልደ አብ ገብረ አብ ተወልደ መድን ዝውሉ ትርጉሞም በጣም አይተረዳና የሚን ወይ እንተምዮ ገብረ እግዚአብሔር አመተ እግዚአብሔር እዚ ተን ሓደ ክርስቲያን ስም زخون اسمه تطفيق وسم قاس لخون اسمه يطفين انت هايل كسيمو يزبل غير እግዚአብሔር ولا غير እግዚአብሔር ولا يزبل بقى سمي ክርስትና يرسي انت يلسب سمي ክርስትና يطفيني አይፈለጥኩ انت يلو حديث سم ከተውጽል انت ሆይንካ እኮ ታይወለ ይብል غير እግዚአብሔር ولا لك زي سمي ክርስትና ማለት زي ስለዚህ ናብ ህዝቦም ወሪዶም ቅድሚ ሕዝቦም መጽኦም ነይሮም هذون مس حزبنا هساتيفنا اجهم يلنا تبعال بعلنا مسلك خير منتان كم تازل مدنا ياين في الليل يلو مساهم يوم وعيدهم زلوا زيهم حدا غزي دمق زبله كبركته هو يقبع بسم እግዚአብሔር حقي لمن تاي مسلكم نبزي ممصون بعض حدا عبي واقعي من قد خنكرات عزيدلي مكينه هو عزيدلي كاغوز هو زيدلي قالوا فقر حزب زلوا وسب فقر حزب زلوا مرحي مس حزب يواقع مس حزب زقمط له وንበር ይقمጥ مريحنتكم اي وليد كم قال اسكع زخونه معي كم زرداني كلكم زردوا ስለዚህ
በበዓመቱ ከም ዘልመድናዮ ካብቲ ዓመት ዝነበረ ንእሽተን ከም ዝበልኹኩም ምስቲ ኣብይ ጾም ምዃኑ ምስቲ ናይ ከተማ ኣገልግሎት ቅንስ ኣቢልናዮ ንሕና ግን ኣይቀነስናን ኣብዚ ዘሎ ካብ መቐለ መፂኡ ዘሎ ጋሻ ትሪእዎ ኣለኹም ኢኹም ንስኹም ግን ምሕላፉ ስለ ዘይደለኽዎ ብዙሕ እንደይ ኣይተወረየን ይመስለኒ ኣይተነገረሉን ይመስለኒ ኣብ መጠቓለሊ ሓንቲ ምሳሌ ነግረኩም እየ ትምህርተይ ክውድእ ኣብ ጣልያን እንታይ ይበሃልስ ሓደ ጣልያናዊ ኩርኩር ይዕቢ ዳሕራይ ካብ ቂሙል ተለዓለ ወይ ድማ ካብ ጅግንነት ኣያና ዝተለዓለ ለቃለለ መሲልዎስ ነቲ ኩርኩር እንታይ ልሰይምዎ ነይሩ ኣሉላ ኢልዎ ረሆንዮ ተሳዒርና ኢሉስ ድሓር ለቃለለ መሲልዎስ ኣሉላ ኢሉ ሰይምዎ ሰወይቲ ግን ሓበሻ እያ ኣሉላ ትበሃል ተሎ ኣብዚ ስም እዚ ትሓዝን ናይቲ ጅግና ስምስ እዚ መፀውዒ ኩርኩር ክኾን ኣብዛ ዓዲ እንታይ ማለት እዩ ኢላ ትሓዝን ውሽጣ ይስማዕ ውሽጣ ክስምዐካ ኣለዎ ሓደ መዓልቲ ሰዓት ሓልያ ነዚ ኩርኩር ኣጥፊኣቶ ዝኾነ ይኹን ገይራ ኣጥፊኣቶ ኣላ ቀቲላተንዎ ኣሎ መፅኡ ምሸት ጣልያን ፈረንጂ ብፍላይ ከልቢ ይፈትዩ እዮም እንታይ ከም ዝኾነ ባህሪኦም ገና ይትፀንዐ ይፈትዩ እዮም ኣብ ገዝኦም በቃ ይደባደቡ ከም ቆልዓ ልክዕ ቆልዓ ተቐበሎም እዩ ዝመስሎም ናበ ኸይዱ ቡቺ እንተበለ የለን ኢላት ናበ ኸይዱ የለን ስኡልካ እንደድራርካ ብላዕ ኣረ ቡቺ ናበ ኸይዱ ኣልሽተ ኣሎ ኣንታ ጎይታና ስቆ እንደበለ ስም ከቢድዎ እዩ ሞይቱ ኢላት ይባል ስም ከቢድዎ ሞይቱ ስለዚ ዮሐንስ ዝኣክል ኣብ ክንደይ ታሪክ ዝተመዝገበ ሰብኣይ 50-60 ሰብ ዓበይቲ ዓዲ ምእካብ በዓልካ ድሚእካ ክቢርካ ወረዳ ምስ ቤተ ክህነት ወረዳ ምሕዳር ቤተ ክህነት ምምሕዳር ተናቢብካ ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ምኽባር እንታይ ዝጎድእ ኮይኑ በረከት ኮይኑ እንድሕር ንሓፍር ኮይና ብታሪክና እንድዒ እንታይ እዩ ትሽግርና ዘዝጠሸ እንድሕር ጥፊእ ክታይተንድዲ ሕሉፍና ረሳዕና እንድሕር ከይና ዳ እንታይ እናሰለና ክንከይድ ኣነ ደስ ዘይብለና ኣነጋግር ኣለ ጅግና ታሪክ ሰርሕ እምበር ኣይነብርም በቃ ምናልካ ዝፈክር ክዝከር ኣለዎ ረሳዓት እንተኮይንና ሕሉፍና ይንፈልጥን ድሕሪት እንተዘይሃሉ ቅድሚት ክህሎ ይኽእል ስለዚ እዚኣ ንኡ ንትዋቀስ ከም ዝበለ ኢሳይያስ እዚኣ ከም መልእኽትን ከም ወቐሳን ኣመሓላሊፈ ስም ከቢድዎ ሞይቱ እያ ዝበለት እሞ ስም ከቢድና ይመስለኒ ነገር ግን ከምኡ እንተይኮናስ ሓሲብና ክልተ መዓልቲ መጋቢት ዕረፍቶም መሰረት ብምግባር ተጀሚሩ ኣሎ በዓመቱ ብድምቀት ክነውዕሎ እዩ ዝግባእ እግዚኣብሔር እስካ ዕድመ ዝሃበና ድማ ንሕና ነዚ በዓል እዚ ሰየታትና ምስ ወለድና ምስ መራሕትና እናነፃና ክነውዕሎ ኢና ድሓን ዋዕሎ እግዚኣብሔር ይባረክ ሰላም ቀሺ ተኽሉ ክቡራት ናይዚ ደብሪ ኣገልገልቲ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ክቡራት ኣባላት ኮሚቴ ህንፀት ቤተ መዘክር ሃፀይ ዮሐንስ ኣብ መልፋ መቄት ማርያም ቤተክርስትያን ዝኸበርኩም ነበርቲ ጣብያ መልፋ ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ዝመጻኹም ኣጋይሽ ናይዚ ዕለት ኩልኹም በቢማዕርኩም ከመይ ኣርፊዳትኩም እንኳዕ ንመበል 136 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕት ኣቦና ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሐንስ እንኳዕ ንምዝካር ኣብዚ ኣራኸበና እንኳዕ ኣብፅሓና ክብለኩም ፈቲ ሓንቶ ብዙሕ ምኽሪ ብሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ተዘሪቡ እዩ ብኣጋጣሚ ኣቦና ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሐንስ ብዙሕ ዘይተዘረበሎ ግን ኣብ ሓፂር ዝበሃል ግዜ ናይ መሪሕነት ዘመን ክንዱ ለኣክል ሓደ ንጉስ ከመይ ገይሩ ናብ ሓደ ዓዲ ከበርክት ይኽእል መዓዝ በፂሖሞ መዓዝ ዝኩሉ ታሪክ ሰሪሖሞ መዓዝ ዝኩሉ ኣበርክቶ ገይሮም ሓሊፎም ተባሂሉ ንምእማኑ ዝኸብድ ዓብዪ ዝኾነ ታሪክ ሰሪሖም ዝሓለፉ ህያው መራሒ እዮም ኣብዚ ከምዚ ዝመሰለ ሓደ ምስብሳብ ተዛሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን ዓንቶ ከምቲ ዝተባሃለ ሙሉእ ሰብ ዝነበሩ ብእምነት ጠንካራ
بتعمي تبع حقنيا فتحاوي مراحي يوم نيروم صوم كافتي وان كل عنتهم اسكعتا نايمو داتا حلفتهم من تعدي من تكبري من تهزبي من تلعلاونت من تفتحي من ديمقراسي سفحتي زغونو جغننت فصيمو موداتا حدث أو عالم تازلات وتزخرت بال هفتي هيوتي أنا هيوت هيوم سلز حلفو صبوا نزجارة تذكروا تمسجنوا كون كتورس سلة دلي وكم زي مسلو مدلات ببجيزو تذكروا زلوا من على توز بوتان تحليت ساعتين بلسالسا جيزة يخبر زلوا ببزحي أو زي زركاسة يعكنن بعالزي كور بعاليو عنتو لكاونتي زارو سلز نورو عقتام خوينو زهزو خا ولا بوحدو بزحيو مجمرا معالتي أنا وناو زي ممساخا زي جمرو خجيزة قصخم أوريخم قاشا بمقبال أو زي زلو حدقتات زلو وهلو كونتات فليتخم سق علمون نصنحكم مام سلازخونكم مخنيات خوينا من الله ونمرخا نقصالون زلو حدقا بتعمي زت حساسو سلازخونه مصاي ولدون نبونا زمسلو اوزي زلو حصان تقولعو بزعوا ناص يوحنس جغننت بزعوا نالولا جغننت بزعوا نالولا ناص يوحنسن وريسوم اوزين زوصحنا بزح مسواتن زخفلو عبيتي مراحتي تግራይ ناسمعو اندحر عاويم سب ناسمعو زعاوي يمخان زدلي ስለዚህ ዝኽርዚ ኣብዘ ቅድሜና ዘሎ ህፃውን ተቆልዑ ጽባሕ ዓውዮም ብጣዕሚ በላሕቲ መራሕቲ ዝኾኑ ብዙሕ ዓውዲ ውሽጢ ተሳቲፎም ዓደም ዘገልግሉ ምንታይ ክኾኑ ተዋሂሉ እዩ ከምዚ ዝመሰሉ ምድላዋት ዝግበር ዘሎሞ ቀጻሊ ካብዚ ብዝበለጸ ብዝተዋደደ ብደንቢ ብዝደመቐ መንገዲ ናተባዕለ ክኽየድ እዩ تعوي نجر تمعلتي ذكرها كحلف تاريخ من تعدي إلهم بزح سراح السرحو عصر شوعات حامت ناي نقصنا ناي مريحنات زمنهم تقراي سيئنات توز نورت ناي دبلوماسي نا بوليتيكا نا قطعوا معخلنات مليسهم زنوريو سيئنا يزنورنا كبر زمرلسو أبويو أقاتم خوينو أقسماوان ولدنا تزو مودعتا زبصحهم ودقت ማእኸልነት ካብ ትግራይ ከይዱ ትግራይ ጫፍ ካልኦት ማእኸል ኮይነን ዝነበራሉ እሱ መሊሶም ትግራይ ከዓ ደጊሞም ማእኸል ገይሮም ኩሉ ነገር ካብ ማእኸል ትግራይ ኢትዮጵያ ለማሓድርሉ ዝነበሩ ተበቲና ዝነበረት ዓዲ ኣኪቦም ኣብ ምስረታ ዓዲ ዓብይ ዝኾነ እጃም ዝመስረቱ ብዙሓት ገዳማት ዝገደሙ ብዙሓት ከተማታት ዝመስረቱ ዘመናዊ ሕክምና ዘተኣታተው ነኦም ዝመስሉ በላሕቲ ወታደራዊ ፖለቲካዊ መራሕቲ ሒዞም بسلسة بربعة أنفت عدت وررتلا نخلو مكيتهم مودعتا تخبرتي هيوتهم حليفهم عد قديفهم الناس اللي زخدو بزح سراح سريحهم جن نخورهم زمتن بزح ليت سرح لهم مبوسوا لزخونو عاوزين نتساوى سونا نذكرهم لنا مو كفتم بتعامل بزحات عدلنياتات بوتاتات الحادة ملفاس لزخونه نهاية وهوتو بأكل نرخوا لبوتاس لزخونه تمزلو حدقتات تعقيهم محورسب اسكعلومي نزغورو اوركتو تمسجينو نقصال خا تنفيت نفيت نازلو هصاونتي حنباشا زقورسلو لمعات نختاتاته تمزلو حدقي مدحان يدلي سلازي مستجمر سراح حلو اقطم خوينو لمزن ناي صعرخو مصيت نريالو بعال كخوني تمنيتنا نيرو كونتا تعدنا تسخم تفلطو سلازغونه ግን ከዓ ትጅማሮ ጽቡቓት ውጽኢታትና መዝገበ ብሓቂ ኣብ ቅድሚኹም ከየመስገንክዎም ክሓልፍ ዘይደሊ እዞም ኮሚቴ ለይቲ ምስ ቀትሪ ሓሳቦም እዛ ሙዚየም እያ ኣዲስ ኣበባ ይጎዩ ኣብ መቐለ ይጎዩ ናባኻትኩም ናብዚ ይመፁ በብግዚኡ ውልቀ ሰባት ይረኽቡ ትካላት ይረኽቡ መራሕቲ ይረኽቡ ኮታስ ብዓበይቲ ሊቃውንቲ ዝተጀመረ ሓሳብ እውን ስለ ዝኾነ ساتمنا ولدهم لك يحفروا
ንህዝቦም ለ ሓንቲ ነገር ወርኪትና ክንርኢ ኣለና ኢሎም ስለዝሓስቡ ለይቲ ምስ ቀትሪ እናደኸሙ ሕዚ ዳርጋ ትስራሕ ንምጅማር ኣብ ዘኽእሎም ናይ ምድላው ምዕራፍ እዮም ዝርከቡ ከም ቢሮ ብጣዕሚ ከምዚኦም ዝመሰሉ ዓዶም ዝፈትዩ ዘይህከዩ ሰባት ዝሓዝዎ ስራሕ ምስ ህዝቦም ለ ምትእስሳር ዝፈጠሩ ሰባት ስለ ዝረኸብና ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ንኣቶምን ንስኻትኩምን ከም ዘይተሕፍርዎም ሰብ ተስፋ ኢና ኣጋጣሚ ኮይኑ ሙዚየም ምህናፅ በይኑ እኹል ስለ ዘይኮነ እቲ ሙዚየም ትህነፅ ተሎ ሓደ እቶም ስጋዕሎሚ ብዙሕ መከራ ሓሊፎም ሃፀይ ዮሃንስን ካልኦት ዓበይቲ ሊቃውንትን ነስታውሰሎም ሓድጊ ኣብ ዝምጥኖም ቦታ ተቐሚጦም ጋሻ ናብዚ ክመፅእ ተመራማሪ ናብዚ ክመፅእ ኣብዚ ፃንሒት ክህልዮ ሒዝዎ ካብዚ መፅሓፍቲ ኣብዚ ከፍስስ ስራሕ ዕድል ክፍጠር ኣብዚ ለለዉ ህፃውንቲ ሕዚ ከዓ መናእሰይ ኣብ ዓዶም ከይተሰደቱ ሓደ ስራሕ ሰሪሖም ናብርኦም ክጥውሩ ምእንታይ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ከባቢ ብዙሕ ዓበይቲ ገዳማት ዓበይቲ ቤተክርስትያናት ዓበይቲ ሊቃውንቲ መራሕቲ ይነብሩሎም ዝነበሩ መንበሪ ቦታታት ባዕሉ ተፈጥሮ እቲ ህዝብና ኣብ ዘመናት ምንታ ዓዲ ክብል ዝኸፈሎ መስዋእቲ ጀግንነት ዝተፈጸመሎም ተፈጥራዊ ጸጋታት እውን ዘለውና ዓዲ ስለ ዝኾና እዚ ስራሕ እዚ ዝስራሕ ተሎ ካልኦት ነዚ ኣሰር ዝኽተሉ ኣወንታዊ ዝኾኑ ተወግሶታት እውን ይስሕብ ስለ ዘሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ህዝብና ህዚ ካብ ዘለዎ ናብራ ዝሐሸ ናብራ ዝወነኑ ውላድ ምንታይ ክህልይዎ ሕዚ ዘሎ ወላዲ ንባዕሉ ኣይኮነን ዝደክም ንዝትክኦም መንእሰይ ወለዶ እዩ እሞ ስለዚ ወለዲ ብዙሕ መከራ ሪኢኹም ኣብዚ ዘውፃሕኹሞ ዓዲ ዝርከበኩም ውላድ ካብ ናይኻትኩም ዝሐሸ ናብራ ዝነብር መጻኢ ውሕስ ዝኾነ ዓዱ ዝፈቲ ስደት ዝፅየፍ ምንታይ ክኸውን ከምዚ ዝመሰሉ ተወግሶታት ናይ ክብሪ ጉዳይ ለ ስለ ዝኾነ ኣጋጣሚ ኣብ ዓድና ካብ ቀደም ጀሚሩ እስካዕ ሎሚ ተሃፍትና ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ እምበር ኢድ ፀላኢ ብልዓረፎ ቁፅሪ ናበረሰ ናተመናመነ ናተጓሓለ ይመፅ እሞ ካብዚ ኩሉ መከራ ዝተረፉ ሓድጊ ክንፅግን ኢልና ዝጀመርናዮ ናይ ሙዚየም ስራሕ ወይ ናይ ቤተ መዘክር ስራሕ ሕዚ ብዙሕ ተደኺምዎ ናብ ምጅማር ገፁ እዩ ዘሎ እስካዕ ሎሚ እዞም ሰባት ተዛሪቦም ደጠፊኦም ከም ዘይበልኩምና ተስፋ ንገብር ኩነታት ፅቡቕ ተዝኸውን ወዲእኻ ተመርቐሉ ግዜ ክኸውን ነይሩ እዩ ነቲ ግዜ ከየሸንፈና ፃዕርና ተገበረ መፅኡ ግን ሕዚ ናብ ምጅማር ገፁ ስለ ዘሎ ኣብ ኢድኩም ዘለዉ ሓድግታት ኣብ ምድላው ስራሕ ናይ ምፅራግ ስራሕ እውን ጀሚርኩማቶ ስለ ዘለኹም ቀጥታ ናብቲ ናይ ዋና ስራሕ ትሽገር ተሎ እታ መጀመርያ ዘረአኹምና ገፅ እስካዕ መወዳእታ ትፅቢት ንገብር ኢና እሞ ብሓደ ገፅ እዚ በዓልቲ እዚ ትዝከር ተሎ ብካሊእ ገፅ እዚ መዓልቲ እዚ ክንዝክር ምክንያት ዝኾኑና ኣቦና ንጉሰ ነገስ ገዲፎሞም ዝኸዱ ሓድግታት ተነኽብር ፅባሕ ዝትክእ ወለዱ ዘፅንሕዎ ክብሪ ምጥቃምን ናብ ቅድሚት ምሕላፉን እውን ከም ዓብዪ ሓላፍነት ገይሩ ክወስድ ዓብዪ ትምህርቲ ስለ ዝህብ እሞ ነዚ መዓልቲ እዚ ክንዝክሮ ተለና ብበዝሒ ተሳታፊ ኣይንዕቅኖን ብለሎ ብካሊእ ድምቀት ኣይኮነን ዝዕቀን ብመልእኽቱ ብርዝነቱ ብዓላሙ እዩ ዝዕቀን እሞ ካብዚ ንድሓር ከዓ እቶም ተጀሚሮም ዘለዉ ስራሕቲ ተጠናኺሮም ተቐፂሎም ንኦም ክርኢ ክመፅእ ዝደሊ እዚ ታሪክ እዚ ክሰምዕ ክመፅእ ዝደሊ ኣብዚ ምሳኻትኩም ፃንሒት ክገብር ዝደሊ ጋሻ ብጣዕሚ ናበዝሐ ትኸይድ ተሎ ብዙሓት መማረፅቲ ናይ ስራሕ ዕድላት ናይቲ ማሕበረሰብ ሂወት ዝቕይሩ ሰፋሕቲ ናይ ኢንቨስትመንት ጠለባት እውን ናሰሓበ ከም ዝመፅእ ትፅቢት ይግበር እሞ ንዓመታት ካብዚ ብዝበለፀ ናይ ስራሕና ውፅኢት እውን ንሪኤሉ ብዙሓት ኣጋይሽ እውን እዚ ናፊቖም ክመፁ ዝገብር ድምቕ ዝበለ በዓል ክህልየና ቀዲምና ምስራሕ ከድልየና እዩ ኣብቶም ልጀመርናዮም ስራሕቲ ናይኻትኩም ሚና ንሕና መተሓወርቲ ኢና እምበር እቲ ስራሕ ዝሰርሖ እቲ ክብሪ ኣብዚ ዘብፅሐ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እጃምኩም ልዑል ከም ዝኸውን ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና ቀፃሊ ኣብ ውፅኢት ማእኸል ዝገበረ ዝርርብ ከም ዘድልየና ተስፋ ንገብር እሞ
كوز كله معت تتريفو سلسلة حدقي سلا تاريخ سلا زخري وعلتها زوعلو لنا عبيتي مرحتي كنذكر كم زي مسوساونا نشتي عدل يخوني بتعم عوي عدل يو مصاينا ون كوزي زحش عدل نخلينا عدنا سلام كجورلنا حدنتنا كتنكر كبرنا كملس زفسسه نبعاتون كحبس ኣብ ስራሕ ክንሰምር ኣለና ካብዚ ዝመሰሉ ዓበይቲ ተወግሰታት ትሰርሕ ተለኻ ካልኦት ንኦም ዝመስሉ ተወግሰታት ናሰሓበ እዩ ዝኸድሞ ንሎማዓንቲ ንመበል 136 ዓመት ንምዝካር ነውዕሎ በዓል እንኳ ኣብፀሐካትኩም ንቀጻሊ ዓመት ከይጎደልና ሰሚርና ሓቢርና ትልሓሰብናዮ ስራሕ ፈጺምና ውፅኢቱ ንሪኤሉ كاوزيلا بزحنا كاوزيلا دميقنا كاوزيلا بريخنا نوعلو بعال كخونلنا سناي تمنيتنايو تاز تجمرت سراح جاف كتبصح نحنا ونكم بيرو حاضرهم كيعبرنا تسراح سكع ما فصمتو زغبنا كله خنغبرينا سناي غيزه خونلكم يغنيلي أوتري واللهم زي مالته زي جمير لمالتيو تلترف ناتنا جدا يقدر قديم ناكم تي جدا يو كمون بحقي إن مسجنا مك أنا هنا كنصرح لقوايل اللون مقالة يونيفرسيتي يخونوا كل بالي تريزميون عرسو قحاتي مشيتنا مسا ياو معالتا وبيت حلو لقون للا يمو ياو تبوتا تري واللهم زي تهزي جمير ولا مالتيو أستللنا يا أمنتنا أبغاتميو كل نجار لودن تروون كم تناي وترانا إلى معات السبعة كل جزية تناس نحنا نداري كنخلينا خزي تللجن تناي خاتمنا يدزرنا زين ذي لسرقة تللينا دحر قديم مبي درجة تزس بعلو خوينو جمير ولا تري ولا أو زين رجع فريس ولا كله فريس له ياو زخاب زيو صباح نقول مطيوم زخلت معلت زي مقالة يونيفرسيتي مطيوم تايو تناي تحمد للو تحسته عندنا إلى شكم كبل ويم كستاخل وين بماناي كافت حمد غير مكري ويم مرمر جور اليوم تنلقنا ناين جنزة مالتيون 10 أرشون تكون تري واللهم بك أمل أخينا دحر قديم بعلو الناون زوزيني هزو خوينو بعلو خوينو بعلو زادريو بعلو نداقيو بعل ميائيو تنحنا كم تيخون تخالي لنا نحنا جنزة مسرادي جنزة ملأخية بكا سلازي زي سلالخونا ياو تري واللهم زيت نبار نايت مبتات نور ناي قدم مالتيو نايزو ممهر ناي ابو ناي مجمرا نبرئيو يصنح لنا مقاله يونيفرسيتي تايوم يلمنالو او نهالو كنصغنا انا ايوم يلمنالو سلازي بو رينا انا كنخد تقرسل امه لدماناي افتي ايا افتو ستاوصينا يلنا افتو تايسمو زي بوستر وصي لو ابوستر وصي لو እንደይና ምን ማራታ ገዛ ማለት ይታይ ቅርስል ቁመጥ አላለው በሙሉ ትናየቦና ናይ ንጉሰ ነገሥት ዮሐንስ ናይ ወርቅታት ለሎ ሁሉ ለሎ ወርቂ ምንጻፍ ለሎ ወይ እንደማና ወርቅ ካባታት በሙሉ ሶም ልጥቆምሉ ኮታ ስለነበረ ወይ ናይ ቤተክርስቲያን ካማ ሀይተም ተለቀሪያ ኦፍቲ አፍቱ ለይጠቅም ይኒኦሞ ካውጽዩ ላውዚ አውጽኑ ይልብል ተስልውን ሃም ተረናዮ ካመንከራ ላቆቁን ይልውለ ተስልውን ማለት አውዚ የነረሞ ላው ገፊሕ አቱን ይሉለሞ ላው ገፊሕ ካአቱ እግዚአብሔር መቸምና ያና ተሜታችን በረከቲ ሐገዚና ተራዲት ካዋና ይፈለሞ እዚ ይልመስል ትስራሕ
كاربي اسمع لسي تاريخيات ترسعوا مريتنا نمروار بعر تساقيرات له سلازي نسو كوابتا يولتي انا ونا كابوياتا يدحر دكاي فوتوتاي حسابنا كوفافيلو تردي قبطي مرم ملاش تساقير الله خذ تايت مخرني لكم حساب اكافلني استي اغايش ناي مطلو مو استي تداهيو እሺ ጎይታይ 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 እሺ ሁሉም ወገነይ ፎቶተይ ያለኩም ሐሳስ ተማሁርኒ እሽሞ ጎይታይ ናና ዳሊና ምኒልክ ሆራይ ጥልመቲ ንፈልጠይና ብምታይ ሃምል ሆራይ ላ የጠፈናይ ዋላ ግን ይኹን እምበይ ሃገርና ሃም ተደፈረትን ሃም ተወረረትን ፍሉጥ ሰብ ንላኾሎም ወልሶም ሽካዕን መፀና ድማ ዳተላላና ፀንሑ ሃላዮ ጎይታይ እሺ ጎይታይ ጎይታይ በዓል ጋዳ ዝተዛረዎ ከመይ ዝበለ ማለፊ ሓሳቢ ግቡእ እውን እዩ ናይ ምኒልክን ራእሲ ኣዳልን ሓገዝ ምልኣኽ ጥራሕ ተይኮነስ በዓልቶም እውን ምስ ሰራዊቶም መፅኦም ንክሕግዙና ራእሲ ጎይታይ በዓል ጋዳ ተንዱ ከሎም ባህላ እዩ ድሓር ናታቶም መልሲ ምስ ሰማዕና ንፀላእና ንገጥም እሺ ጎይታይ ዲጋባሉላ ሰሙነ ሐሳቡን ግለጽ ባለው ጎይታይ ሰላ ጊዜ ማብደ ይሆነና ሰላይ ሬዋላሆም ባህር ተሳጊሩ ሀገር አቋርጭ ወጥናለሁ እዚህ እንዳሰማዕና ሽማግሌ ይኽናስ ካብ ዝመጽና ምኒልክና አዳል ነጊሮም ስካብ ዝመጽና ሰላም ድልዳልን ምድላው እንዳያኸውን ጎይታይ ማለት ይናን ላኸሎ መልሶም ተዘይቆንዕ ግን አባይ ረኹዋ አነ ግን ቀዲምና ተንዘምት ባህላየ እሺ ጎይታይ አነ እዚ ተብተብ እዚ አይተራየን ትማልያ ለመጻህ ተክለ ጊዮርጊስ ስዕርና ኢልና ናጋ ባሕሪ ሸርጊሩ ለልመጻ ብዙሕ ሰራዊትን መሳርሕን ሓዘ ንገጥም ማለት ለሃገር ዓብይ ውርደትን ሽንፈትን ከይኸውን ይተሓሰባ እሺ ጎይታይ ሕዋተይ ጎነይ አነ ሃገረና ተደፈረት ክሰምዕ አይደልን ክሪውን አይደልን እዚ ካብ መፀ ግን ሃየውለኩም ለኹ ሓደራ ጎይታይ ትማሊ ሃፀይ ተክለ ጊዮርጊስ ባህር ታጊሮም መፅኦም ኢሉ እኮ ግብፂ ሕዝውን ሃገር አቋርጭ መፂና ዘሎ አነ ፅባሕ ንጎታይ እስካብ መደብና ስቆልዲና ክንፅበ ምኒልክን አዳልን ሰራዊታይ ንልእኽን ኣይንሕግዝ እንታይ ኢሎምከ ክንሃድም ድዩ ጎይታይ አነ ምስኦም እየ ንዖም እውን እየ ዝኽተል ተፈቒዶም ለይን ተኣዚዞምንን መረባቲ ክሓድር እየ ባህር ተሳጊሩ ናብዝን ተመፀ ብሓሽከር በዝብዝ ኢዶም ተለቑመፀ ግብፅን ተመፀ ሃገር አቋሪፁ ፅባሕ ክምለስ እዩ ሓመድ ግሂፁ ሕግስቲ ያክል ተለዓል ዮሃንስ ኣብ ሰፈር ግብፂ እቶም መቐደስ ምስ ዘውድን ዝፋኑን ንጉስ ማራኻይ ሓሽከር በዝብዝ ካሳ ኣሉላ ሰባይ በሉ ንንጉሱ ላይ ግዛእ ኩሉ ሕማቕ ይርከቦ ንሪኦ ኣለና ንንጉሱ ላይ ልጠለመ ላ ሕማቕ ይርቆ ፅባሕ ንጎ ሕማቕ ባዕልና ትረኸና እያ
لا تقم زيا حلافيتيا سمعوني كلكم ناقان قوتها عمنا قاتمنا نفلتي دقابة الله الولو خام إلا لطنا حساوي إن بعد مليلي كن حراوي منا كنا هدم دي أقدم خامس قجاونا هالي ولو تتولو حساوي ونعي ليه الحزانة وزع زحبنا إذا غرع تاريخ زلنا هزبينا حزن زمت سلا أنا وزنور أنا مبلغ سيكون سلا إيه أبزينا خلنا نصرفه ما يستقام اللهم كم نطلب زغل بوتاتات كلها طارينا ودينا هنا حزي توقيسنا مربعتنا عن حاضرينا أواد فينا حاضرنا دما نقول خاينا خلود دوينا نزل لنا مدلات كل وديهم قد لا الحد رد خذا قالي أو بدحريو بحادث المردة أن بمسمع معنا هزو خم هزوي بحدد ما لما يتزمتوا بحريو زاق علي واي زي سمع له تمسكن خاطويتا تمسكن واي تمسكن ولا زي ما مسكون ما وزق نحن بلهم شيب زي نقوره وده حش واي ولا بقوره إذا تقام يودي تمسكن لو زرق عخنا واي تمسكن قتال جبسي مسقع قلطمو برتع موقر كروع شمو أو دفاع طلاي آتي حماسي كرتم وعيلو كرتم يمسي مس مدافعو ونص ما راغاي أشكال بدرس كاسا ألو لا سبات سمع حزبي لومي عدنا تدفيرا هنسمع عيدلن لومينا عيد السلامة خبي تشكاميو سلازي نستوعب كلنا شقويتاي ود حماسين ناجاقان جقنا سطم عطاقو بعن قتانا أنا أي عدي دفراي قرين أبصر حد فعا وعلي حدر أبصر حد فعا وعلي حدر عسكر بزبز ناي نقص قيلا سبار قبطي مهدم قالا شقويتاي ودم كيل تلو ولا كارب وقويتاي زينا مجامرنا سرحنايو يلصدم ماناي وانجغيرنا قصينا يينا قويتاي زي ولدم كيل لولا تخكل كل حقي قويتاي ولدم مرت كل تجزات أم كتب محاضرة فقيد الخلقو شقويتاي هزوي عبتو لقورنا يوقو كل جزية تعوت خويناينا سلازي أجهم عوتنا قد صاريو عدنا سلام تخونيا لابد نورا لمعاتكم لاسيو هذه جفم سلالو علنا كلاتنا نعرف نسخاتنا ونعرفها لا معرفنا نخد آيتي